السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 15 آف قانوندان's ویکلی کیس لا بلیٹن. ہر ہفتے کی طرح اس ویک بھی ہم لاسٹ ویک میں ڈسکس کی گئی میجر ججمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے اور ان میں ریز کیے گئے مین پوائنٹس کو آپ کے ساتھ اینالائز کریں گے. تو آئیے لیٹس بگین ود the سپریم کورٹ ججمنٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان سول پٹیشن نمبر 479K of 2020 عام لوگ اتحاد اینڈ another versus the الیکشن کمیشن آف پاکستان اینڈ ادرس. یہ کیس سپریم کورٹ میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی بینچ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کیس میں کورٹ کے سامنے دو مین ایشوز تھے. پہلا ایشو یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کے ممبر کے آفس کا نیچر جوڈیشل یا کوازی جوڈیشل تھا. دوسرا ایشو یہ تھا کہ کیا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 207 کے کلاس 2 میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبرز کے آفس میں ڈفرینسیشن کیوں کی گئی تھی. اس کیس کے فیکٹس پر پٹیشنرز نے رسپونڈنٹس کے خلاف کوو وارنٹوں کی ریٹس کے لیے پرے کیا. پٹیشنرز نے الیج کیا کہ رسپونڈنٹس الیکشن کمیشن کے ممبرز کے طور پر اپوائنٹ کیے گئے. یہ رسپونڈنٹس ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججز تھے اور سیکشن 207 کے کلاس 2 کے مطابق ریٹائرڈ ججز تب تک کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتے جب تک ان کی ریٹائرمنٹ سے 2 سال کا پیریڈ ختم نہ ہو گیا ہو. اس کیس میں یہ 2 سال کا پیریڈ ختم نہیں ہوا تھا. اب سیکشن 207 میں اس 2 سال کے پیریڈ کے رول کی کچھ ایکسیپشنز تھی. ان ایکسیپشنز میں اسٹیٹڈ تھا کہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج ریٹائرمنٹ سے 2 سال ختم ہونے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر یا کسی جوڈیشل یا کوازی جوڈیشل باڈی کے ممبر کے طور پر سلیکٹ ہو سکتا ہے. البتہ یہ ایکسیپشن الیکشن کمیشن کے ممبرز کے بارے میں کچھ نہیں کہتی. ہائی کورٹ نے رسپونڈنٹس کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک کوازی جوڈیشل انسٹیٹیوشن تھا جس کی وجہ سے اس کے ممبرز پر 2 سال کے پیریڈ کی ایگزیمپشن اپلائی کرتی تھی. سپریم کورٹ نے کیس کے پہلے ایشو کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کوازی جوڈیشل باڈی نہیں ہے. اس کنکلوژن پر پہنچنے سے پہلے کورٹ نے ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کے سیکشن 9 اور الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 103AA کو اینالائز کیا. اب یہ سیکشنز کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹرائبیونل کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے، جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیونکہ ٹرائبیونل ایک کوازی جوڈیشل باڈی ہے تو کمیشن بھی ایک کوازی جوڈیشل باڈی ہونی چاہیے. البتہ یہ سیکشنز ایک لیگل فکشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 222 کے مطابق پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتی جو کہ الیکشن کمیشن کی پاورز کو ریڈیوس کرے. اس وجہ سے کمیشن پر اس کی جورسڈکشن کانسٹیٹیوشن کنفر کرتی ہے اور نہ کہ ایک اسٹیچیوٹ. یہ کمیشن بہت سے فنکشن سر انجام دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے ایڈمنسٹریٹو، جوڈیشل یا کوازی جوڈیشل کے لیبلز میں فٹ کرنا ممکن نہیں. کیس کے سیکنڈ ایشو پر آتے ہوئے کورٹ نے 18th امینڈمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہوئے ان سبسیکوینٹ امینڈمنٹس کو بھی اینالائز کیا جنہوں نے الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن اور ممبرشپ چینج کی. اب سیکشن 207 کے مطابق الیکشن کمیشن کا ممبر بننے کی میکسیمم ایج 65 ایئرس تھی. اگر ہائی کورٹ ججز ریٹائرمنٹ کے صرف 2 سال بعد ہی اس پوسٹ کے لیے کنسیڈر ہو سکتے تھے تو اس کا مطلب وہ 64 ایئرس کی ایج سے پہلے ممبر بننے کے لیے ایلیجیبل تھے ہی نہیں. سیکشن 207 کی ایسی انٹرپریٹیشن سے وہ پول آف ریٹائرڈ ججز جو کہ الیکشن کمیشن کے ممبر بن سکتے تھے بہت ریڈیوس ہو جاتا اور بہت کم ججز ہی ان کنڈیشنز پر پورا اترتے. اسی لیے پارلیمنٹ کی اصلی انٹینشن کو افیکٹ دینے کے لیے آرٹیکل 207 کے کلاس 2 میں فریز چیف الیکشن کمشنر کے بعد فریز اور ممبر آف دا الیکشن کمیشن ریڈ ان کیے جائیں گے. اس ریڈنگ سے الیکشن کمیشن کے ممبرز بھی اس 2 سال کی ریکوائرمنٹ کی ایکسیپشنز میں فال کرتے ہیں. اب ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججز ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا انتظار کیے بغیر الیکشن کمیشن کی ممبرشپ کے لیے کنسیڈر ہو سکتے ہیں. عبد المجید آفریدی اگینسٹ دا اسٹیٹ اینڈ انادر. پٹیشنر نے اس انسٹنٹ پٹیشن کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 185(3) کے انڈر بیل کی کینسلیشن سیک کی جو پشاور ہائی کورٹ نے رسپونڈنٹ کو گرانٹ کی تھی. اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ کیا ایک شخص کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کو اپروچ کرنے کی ریمیڈی ایگزاسٹ کیے بغیر پری اریسٹ بیل کے لیے ہائی کورٹ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا ایک اکیوز کی اسٹیٹمنٹ دوسرے اکیوزڈ کے خلاف یوز ہو سکتی ہے. تیسرا یہ کہ ایک شخص کو ایز اے کنسپائریٹر ڈب کرنے کے لیے کیا اسینشیل انگریڈینٹس ہیں. جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ ایک شخص پری اریسٹ بیل کے لیے ہائی کورٹ کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتا ہے کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہائی کورٹ اور سیشنز کورٹ کی جورسڈکشن کانکرنٹ ان نیچر ہے. دوسرا یہ کہ پروسیکیوشن کے پروڈیوس کیے کسی اٹینڈنگ مٹیریل کی غیر موجودگی میں ایک اکیوز کی اسٹیٹمنٹ دوسرے اکیوزڈ کے خلاف یوز نہیں ہو سکتی. تیسرا یہ کہ ایک شخص کو ایز اے کانسپائریٹر ڈب کرنے کے لیے جو اسینشیل انگریڈینٹس ہیں ان میں انسٹیگیشن، انگیجمنٹ ود دا اکیوزڈ اور انٹینشنل ایڈ کا شمار ہے. ڈاکٹر انور حسین صدیقی ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ریٹ پٹیشن نمبر 456 of 2020. یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک ریٹ پٹیشن کے طور پر پیش کیا گیا.
इस पिटिशन में मेन इशू ये था कि क्या कोर्ट CPC के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के नीचे एप्लीकेशन को ऑर्डर 9 रूल 13 के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। इस केस के फैक्ट्स कुछ यूं थे कि रिस्पोंडेंट ने 2012 में पिटिशनर के खिलाफ एक सूट फॉर पोजेशन और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल किया। अलबत्ता पिटिशनर ने कहा कि रिस्पोंडेंट ने जानबूझकर इस सूट में उनका गलत एड्रेस दिया, जिसकी वजह से पिटिशनर को प्रॉपर्ली सर्व नहीं किया गया और इस फ्रॉड की बेसिस पर रिस्पोंडेंट ने उनके खिलाफ एक्स पार्टी रिलीफ हासिल कर लिया। इसलिए पिटिशनर ने इस डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए CPC के सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के नीचे एक एप्लीकेशन फाइल की। पिटिशनर्स ने यह भी अलेज किया कि प्रोसेस सर्वर ने CPC के ऑर्डर 5 रूल 17 के नीचे ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की और एक्स पार्टी डिग्री पास करने के लिए ये जरूरी था। इस पिटिशन को अलाउ करते हुए कोर्ट ने सेक्शन 12 के नीचे फाइल की गई एप्लीकेशन को डिटेल में एनालाइज किया। इस एनालिसिस से ये क्लियर था कि इस एप्लीकेशन की सब्सटेंस के मुताबिक ये CPC के ऑर्डर 9 रूल 13 के नीचे एक एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री के मुतरादिफ थी। अलबत्ता कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं कि वो सेक्शन 12 के नीचे इस एप्लीकेशन को ऑर्डर 9 रूल 13 के नीचे एक एप्लीकेशन के तौर पर एक्सेप्ट ना कर सके, खास तौर पर जब फ्रॉड और नॉन सर्विस ऑफ समन्स जैसे ग्राउंड रेज किए गए हो। कोर्ट एप्लीकेशन की सब्सटेंस को देखता है और फॉर्म को नहीं। अपनी रिटन स्टेटमेंट में भी रिस्पोंडेंट से प्रूव नहीं कर सके थे कि वाकई में पिटिशनर्स पर समन्स सर्व किए गए थे, जिसकी वजह से पिटिशनर के खिलाफ पास किए गए एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया। मोहम्मद लियाकत अली अगेंस्ट माजिद अली एक्सेट्रा। इस पिटिशन के जरिए रेंट ट्रिब्यूनल के पास किए गए 2 ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया है। एक तरफ रिस्पोंडेंट के ऑर्डर ALTC को रिजेक्ट करके उसकी एविक्शन ऑर्डर हुई है और दूसरे ऑर्डर के जरिए यूटिलिटी बिल्स और अरियर्स ऑफ रेंट डिटर्मिन करने के लिए इश्यूज फ्रेम किए गए। अब सवाल ये था कि इस सूरत हाल में कि अगर एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट ALTC रिजेक्ट हो जाती है तो क्या रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है कि वो इश्यूज फ्रेम करने के बजाय फाइनल ऑर्डर पास करे। जस्टिस फैसल जमान खान ने कहा कि जब एप्लीकेशन फॉर लीव टू कंटेस्ट ALTC रिजेक्ट हो जाती है तब रेंट ट्रिब्यूनल फाइनल ऑर्डर पास करने को बाउंड होता है और इश्यूज फ्रेम करने की उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होती। हालांकि रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 के सेक्शन 26(3) के अंडर रेंट ट्रिब्यूनल एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती थी फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले, लेकिन जब रिस्पोंडेंट की ALTC रिफ्यूज़ हो गई और फाइनल ऑर्डर ऑफ रिजेक्टमेंट पास हो गया तो फिर कोई जुरिस्डिक्शन बाकी नहीं थी। मोहम्मद नज़ीर अवान वर्सेस इम्तियाज़ फातिमा रिजवी, सूट नंबर 1279 ऑफ 2017। ये केस सिंध हाई कोर्ट में एक सूट फॉर डिक्लेरेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कैंसिलेशन के तौर पर फाइल किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या एक चेक को प्रूफ ऑफ पेमेंट कंसिडर किया जा सकता है और क्लेमेंट एक डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को किस तरह प्रूव कर सकते हैं। सेकंड इशू ये था कि किसी केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट क्या स्टेप्स ले सकता है। इस केस के फैक्ट्स के मुताबिक प्लेंटिफ्स ने 2015 में सूट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए टोकन मनी का चेक रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया। रिस्पोंडेंट नंबर 2 के पास रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से एक अलेजेड पावर ऑफ अटॉर्नी थी। सेल्स एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद प्लेंटिफ ने एग्री किया कि बाकी सेल्स कंसिडरेशन तब पे होगी जब प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर होगी। अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए प्लेंटिफ ने ओरिजिनल सेल्स एग्रीमेंट तो प्रोवाइड किया, लेकिन क्रॉस चेक और पेमेंट रिसीट की सिर्फ फोटोकॉपीज प्रोड्यूस की। प्लेंटिफ्स के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 117 के मुताबिक ये बर्डन प्लेंटिफ पर था कि वो सेल को प्रूव करे। हर ट्रांजैक्शन को आर्टिकल 17 के नीचे विटनेसेस के थ्रू प्रूव करना होता है और आर्टिकल 79 के मुताबिक सेल्स एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए 2 अटेस्टिंग विटनेसेस भी प्रोवाइड करने होते हैं जो कि प्लेंटिफ प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसके साथ सिर्फ चेक प्रोड्यूस करना इस बात को प्रूव नहीं करता कि पेमेंट वाकई में हो गई थी जब तक कि कोई ऐसा प्रूफ ना लाया जाए जो कि शो करे कि ये चेक कैश किया गया था। सेकंड इशू पर आते हुए कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पिछले 4 साल से सूट प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर सामने नहीं आए, ये प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएशन के डेंजर में पड़ गई थी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 को इन्वोक करते हुए कोर्ट पर यह ड्यूटी थी कि वो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 172 के मुताबिक ओनरलेस इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप गवर्नमेंट में वेस्ट करती है। इसके साथ सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 269 और 300 भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को इख्तियार देते हैं कि वो किसी ऐसे केस में इंटरफेयर करे जहां प्रॉपर्टी डैमेज या लॉस के डेंजर में हो। अलबत्ता आर्टिकल 172 को इन्वोक करने से पहले नाज़िर को ये ऑर्डर किया गया कि वो 6 मंथ्स में नादरा की हेल्प के थ्रू इस प्रॉपर्टी के ओनर को ट्रेस करे और अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर ये प्रॉपर्टी कमिश्नर को दे दी जाए। अली अकरम अगेंस्ट मियां मोहम्मद इकराम एक्सेट्रा। ये पिटिशन डिप्टी कमिश्नर के आगे एक बाप ने अपने बेटे के अगेंस्ट फाइल की इस अवर्मेंट के साथ कि उसे उसके घर से इलीगली डिस्पोजेस किया गया है।
बेटे ने जवाब में कहा कि पोजेशन और परमानेंट इंजंक्शन के लिए एक सिविल सूट पेंडिंग है कोर्ट में, लिहाजा उन्हें डायरेक्शन मिली कि वो रेमेडी सीक करें कोर्ट से। अब अदालत के सामने सवाल था कि जब प्रोसीजर स्पेशल लॉ और जनरल लॉ दोनों में अवेलेबल हो तो कौन सा फॉलो होगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि अगर पिटिशन स्पेशल लॉ के अंडर फाइल हुई है तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा और अथॉरिटीज़ को अपनी जुरिस्डिक्शन उस स्पेशल लॉ के डोमेन के अंदर एक्सरसाइज करनी होगी। और ये पिटिशन डिप्टी कमिश्नर के आगे द प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021 के अंडर फाइल हुई है। लिहाजा स्पेशल लॉ को स्पेशल स्टेटस देते हुए डिप्टी कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन इंटैक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रिट पिटिशन नंबर 26387 ऑफ 2021। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि क्या किसी प्रोविंस का हाई कोर्ट उन इश्यूज पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक ऐसी बॉडी जो कि फेडरल लॉ के नीचे एस्टैब्लिश की गई हो और फेडरेशन के मामलात को कंसर्न करती हो, उससे कनेक्टेड हो। दूसरा इशू ये था कि क्या सिविल सर्विस प्रमोशन BPS 18 टू BPS 21 रूल्स 2019 के रूल 10 सबसेक्शन 5 सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के लिए ऑब्जर्व करना लाजमी था। पहले इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने 1985 SCMR 758 और PLD 2021 लाहौर 770 की जजमेंट्स को एनालाइज किया। ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जब फेडरल लॉज के नीचे एस्टैब्लिश एक बॉडी कोई ऐसा फैसला ले जो कि किसी शख्स को इफेक्ट करता हो तो वो कोर्ट जिस जुरिस्डिक्शन में वो अफेक्टेड शख्स रिजाइड या वर्क करे उस इशू की जुरिस्डिक्शन ले सकता है। इस केस में CSB ने अपना फैसला इस्लामाबाद में एक मीटिंग में लिया, लेकिन अफेक्टेड सिविल सर्वेंट्स लाहौर और फैसलाबाद में रिजाइड करते थे, जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट इस इशू की जुरिस्डिक्शन ले सकता था। दूसरे इशू को डिसाइड करते हुए कोर्ट ने 2019 के रूल्स के रूल 10 क्लॉज 5 को डिटेल में एनालाइज किया। इस रूल के मुताबिक जब किसी सिविल सर्वेंट को सुपरसीड कर दिया जाए तो उसे 1 साल की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट के बाद दोबारा रिकंसिडर करना चाहिए। इस केस में CSB ने पिटिशनर्स के हवाले से फैसला 27 से 29 जनवरी 2020 को सुनाया और उन्हें सुपरसीड कर दिया गया। CSB ने फिर पिटिशनर्स का केस 4 से 7 जनवरी 2021 में डिसाइड किया। अलबत्ता 2020 की मीटिंग में 2018 की परफॉर्मेंस कंसिडर की गई और 2021 की मीटिंग में 2019 की। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि CSB के लिए रूल 10 ऑब्जर्व करना मैंडेटरी था। इस रूल को फॉलो करने के लिए CSB को सिविल सर्वेंट को सुपरसीड करने के बाद वाले साल की परफॉर्मेंस को कंसिडर करना चाहिए। इस रूल का मकसद ये था कि एक सिविल सर्वेंट को अपनी सुपरसेशन के बाद अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मौका दिया जाए और इस केस में ये रूल प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया था। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी थ्रू इट्स सेक्रेटरी अगेंस्ट द लर्नड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज लाहौर एंड अदर्स। पिटिशन ने एक रिट पिटिशन फाइल की एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के दौरान, क्योंकि वो एग्रीव था by the orders of the learned executing court and the court of revisional jurisdiction CPC के सेक्शन 47 और ऑर्डर 21 के अंडर। पिटिशनर का कहना था कि ट्रायल कोर्ट के पास फाइल्स की कोई डिटेल्स नहीं थी और इनके बगैर डिक्री इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने रोबकार इशू किया डिक्री की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कि रिस्पोंडेंट्स की फेवर में पास हुई थी। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि जब प्लेंट में प्रॉपर्टी की कोई स्पेसिफिकेशन ना हो तो क्या एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ट्रायल कोर्ट की पास की गई डिक्री और जजमेंट के बियॉन्ड जा सकता है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के बिहाइंड या बियॉन्ड नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि डिक्री से अराइज करते हुए जितने भी एंसिलरी क्वेश्चंस हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने डिसाइड करने हैं और ये ऑथराइज किया है 1908 कोड के सेक्शन 47 ने। और इसलिए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ये कंसिडर और डिटर्मिन करना चाहिए था कि कौन से प्लॉट्स ट्रांसफ़र के लिए एग्री हुए थे और क्या डिक्री एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट सरदार कुर्बान अली डोगर वर्सेस पाकिस्तान बार काउंसिल एंड अदर्स। ये केस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद हसन के सामने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के नीचे एक पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स नंबर 7 और 8 ने पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने अपने नॉमिनेशन पेपर्स की रिजेक्शन को अपील किया। कमेटी ने ये अपील एक्सेप्ट कर ली, लेकिन फिर पिटिशनर ने अपील की इस एक्सेप्टेंस को पाकिस्तान बार काउंसिल के सामने अपील किया। बार काउंसिल ने ये अपील रिजेक्ट कर दी, इसलिए पिटिशनर ने ये प्रेजेंट केस फाइल किया। इस पिटिशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने केस के मेरिट्स को एनालाइज किए बगैर पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी को डिस्कस किया। 2020 SCMR 631 और 2021 SCMR 425 के मुताबिक बार काउंसिल या इसकी कोई भी कमेटी आर्टिकल 199 के नीचे
persons performing functions in connection with the affairs of the federation, provinces اور local authority consider نہیں کی جا سکتی. آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹس کی ججمنٹ لوور کورٹس پر بائنڈنگ ہے اور فور مینشن ججمنٹس کی بیسس پر آرٹیکل 199 کے نیچے بار کاؤنسل کے ایکٹس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک نہیں کی جا سکتی تھی. نعیم اختر اگینسٹ دا اسٹیٹ. اس کیس میں اپیلنٹ نعیم اختر کو کنوکٹ کیا گیا انڈر PPC سیکشن 302B اور ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی امجد برگری کے قتل کی سلسلے میں. CR.P.C کے سیکشن 544A کے انڈر اسے 1 لاکھ روپے کمپنسیشن بھی پے کرنے کو کہا گیا اور ٹرائل کورٹ نے اس کورٹ کو ڈیتھ سینٹنس کی کنفرمیشن کے لیے ریفر کیا ایز ریکوائرڈ انڈر سیکشن 374 CR.P.C. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اور جسٹس کوثر سلطانہ حسین نے اپیلنٹ کی یہ اپیل پارشلی الاؤ کر دی اور ٹرائل کورٹ کی امپیون ججمنٹ سیٹ اسائڈ کر دی کیونکہ انہوں نے ان لیگل پروسیجر الاؤ کیا تھا پروسیکیوشن کو الاؤ کرتے ہوئے کہ وہ بھی اسی ایویڈنس پر ریلائی کریں جو امینڈڈ چارج سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا. امینڈڈ چارج میں سیکشن 302 PPC ایڈ ہوا تھا. یہ ٹرائل کورٹ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ری ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کے لیے آلریڈی ایگزامنڈ وٹنسز کو دوبارہ ریکال کریں. اس لیے میٹر واپس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا گیا تاکہ وہ اپیلنٹ نعیم اختر کی اسٹیٹمنٹ دوبارہ انڈر سیکشن 342 CR.P.C ان اکارڈنس ود لا ریکارڈ کریں. اور اس کے ساتھ آج کا بلیٹن یہیں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے کیسز کے ساتھ.